नमस्कार बंधुगण, आज मु आपणको एमिति एक कहानी शुणाइबाकु जाउछि जहा शुणिबा परे आपणको जीवन दृष्टिकोण संपूर्ण बदली जीव। एहा केवल एक साधारण कहानी नुहे, बरं श्रीकृष्णको भगवत गीतारे लुचि रहिथिबा सेही गहिर ज्ञानर एक मणि जहा आम जीवनकु सफलता और शांतिर पथरे आगेई नहीं पारे। कोन आपण जानंती कि आम जीवनरे एमिति फटी कथा अछि जहाकु काहाकु भी कहिबा उचित नुहे। हाँ बंधुगण, आपण ठीक शुणिले। एही फटी कथा हैला निजर लक्ष्य, दुर्बलता, परिवार समस्या, दान एवं दया आउ आध्यात्मिक यात्रा। किंतु काहींकी एहार उत्तर लुचि रहिछि आजिर एही रोमांचकर कहानी रे। तेबे आसंतु बिना आउ विलंब करी आमे एही अद्भुत कहानीर जगतकु प्रवेश करिबा। बहुत वर्ष पूर्वे ओडिशार एक अति सुंदर और शांत गारे रहुथिला रामू नामक एक युवक। एही गांटी थिला सबुज धान खेत, विशाल बटवृक्ष आउ एक प्राचीन मंदिर रे घेरी रहिथिबा एक स्वर्ग परी। प्रतिदिन सकाळु मंदिरर घंटाध्वनि सह गाँर लोकमाने जाग्रत हेउथिले। रामू थिला गाँर जणे साधारण कृषक परिवारर संतान, किंतु तार स्वप्नगुड़िक थिला असाधारण उच्च। से चाहुथिला जणे बड़ व्यवसायी हेबाकू, निजर गाँर विकास करिबाकू, गरीब लोकमानंकु साहाय्य करिबाकू। तार आखिरे थिला एक अदम्य उत्साह, हृदय थिला बड़ बड़ स्वप्न। किंतु बंधुगण, रामूर एक बहुत बड़ दुर्बलता थिला। से थिला अति बेसी कथावार्ता करुथिबा एक व्यक्ति। निजर प्रत्येक योजना, प्रत्येक स्वप्न, प्रत्येक गोपनीय कथा से निज बंधुमानंकु खोलाखोली कहि दउथिला। मु एही व्यवसाय आरंभ करिबाकू जाउछि, मोर एही योजना अछि, मु एते टंका रोजगार करिबी। एही परि से सबु किछि समस्तंकु कहि दउथिला। आरंभरे ता बंधुमाने मुहरे बहुत भल, तुमे निश्चय सफल हेबो कहुथिले, किंतु पिठी पछरे सेमाने ईर्षा करुथिले। किछि लोक तार योजनारे बाधा सृष्टि करुथिले, किछि लोक तार आइडिया चोरी करी निजे काम आरंभ करि दउथिले, किछि लोक नकारात्मक कथा कही ताकु निरुत्साहित करुथिले। फलस्वरूप रामूर गोटिए परे गोटिए योजना विफल हेबाकू लागिला। से जेते परिश्रम करुथिला, किंतु सफलता जेमिति ताठारु दूररे दूरकू पळाउथिला। धीरे धीरे तार उत्साह कमिगला, स्वप्नगुड़िक भांगी पड़िला, आउ से एक गभीर दुख और निराशारे बुड़ीगला। दिने संध्या समयरे रामू निज घरे बसी कांदुथिला। से भाबुथिला, मु एते परिश्रम करुछि, किंतु काहींकी सफल हेउ नाही, केउठारे मु भूल करुछि। तार मा ताकू देखि कहिला, बापा काहींकी एमिति दुख करुछु, चाल मंदिरकू जाई भगवानंकू प्रार्थना कर, से निश्चय तोर समस्यार समाधान करिदेबे। रामूमार कथा शुणी मंदिर आड़कू चलीगला। सेही दिन थिला पूर्णिमा। आकाशरे उज्ज्वल चंद्र उदित होइथिला। मंदिररे धूपर सुगंध आसुथिला। रामू मंदिररे पहुंचिला आउ भगवानंक सामनारे बसी कांदी पकाइला। ठीक सेही समयरे मंदिर परिसररे आसिले जणे वृद्ध साधु। तांकर दीर्घ धळा दाढ़ी, उज्ज्वल आखि आउ मुहरे एक दिव्य तेज थिला। से तांको हातरे धरिथिले एक पुरातन भगवत गीता। लोकमाने कहुथिले जे से बहु वर्ष धरी हिमालय तपस्या करिछंती, आउ गीतार प्रत्येक श्लोकर गभीर अर्थ बुझंती। साधु रामू देखि हसिले एवं कहिले, बाबू काहींकी एते दुखरे, तोर समस्या कण, मोते कुह। रामू साधुंक दिव्य चेहरा देखि एक आशार आलोक देखिला। से निजर समस्तंक कष्टर कथा कहिला, केमिति से परिश्रम करुछि, केमिति तार प्रत्येक योजना विफल हेउछि, केमिति लोकमाने ताकू निरुत्साहित करुछंती। साधु ध्यानरे सबु कथा शुणिले। तापरे सेमाने हसिले एवं कहिले, बाबू तोर समस्या तोर अज्ञतारे अछि। तू जाणु नाहु गोपनीयतार शक्ति। तू जाणु नाहु जे केउ कथा कहिबा उचित आउ केउ कथा चुप रहिबा दरकार। रामू आश्चर्य होई कहिला, गोपनीयतार शक्ति? महाराज एहार अर्थ कण? साधु गीता खोली कहिले, बाबू श्रीकृष्ण निजे अर्जुन को गीतारे कहिछंती जे जीवन रे किछि कथा अछि जहाकू गोपन रखिबा अति जरूरी। जदि तू एई फटी कथा काहाकू भी कहिदेबू, तेबे तोर सफलता, शांति आउ सुख सबु नष्ट होइजिवो। रामू उत्सुकतारे पचारिला, महाराज केउ फटी कथा? मोते शिखंतु। 1. लक्ष्यकू गोपन रख, युधिष्ठिरंक कहानी। साधु कहिले, प्रथम भाई थिले युधिष्ठिर। सेई थिले एक अति बुद्धिमान कृषक। तांकर एक बड़ स्वप्न थिला। से निज गाँरे एक विराट बजार खोलिबाकू चाहुथिले,
କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ? କିଛି ଲୋକ ଈର୍ଷା କଲେ, କିଛି ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଚୋରି କଲେ, ଆଉ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମିଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଶ୍ଲୋକ 16 ଶୁଣାଇଲେ। ମନଃପ୍ରସାଦଃ ସୌମ୍ୟତ୍ୱଂ ମୌନମାତ୍ମ ବିନିଗ୍ରହଃ ଭାବସଂଶୁଦ୍ଧିରିତ୍ୟେତତ୍ ତପୋମାନସମୁଚ୍ୟତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୌନ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ ହେଉଛି ମନର ତପସ୍ୟା। ଯେମିତି ଏକ ବୀଜମାଟି ତଳେ ଗୋପନ ରହିଲେ ହିଁ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ହୁଏ, ସେହିପରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋପନ ରହିଲେ ହିଁ ସଫଳ ହୁଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହା ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ କାମ କରି ସଫଳ ହେଲେ। 2. ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗୋପନ ରଖ। ଭୀମଙ୍କ କାହାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ ଭୀମ। ସେ ଅତି ବଳବାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୋପନ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଦେଲେ। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରା ଗାଁ ଜାଣିଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ହେଉଛି ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖାଇବା ପରି। ଭୀମ ଗୋପନରେ ନିଜ ଭୟ ଉପରେ କାମ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ ଜୟ କଲେ। ତେଣୁ ବାବୁ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗୋପନ ରଖ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ନିଜେ କାମ କରି ମଜବୁତ ହୁଅ। 3. ସରିବାର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋପନ ରଖ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କାହାଣୀ। ତୃତୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ସେ ନିଜ ପରିବାରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପରିବାର ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦିର ପରି। ଯେମିତି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ କଥା ବାହାରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାହାରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଲେ ଯେ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା କେବଳ ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରେମରେ ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ କେବଳ ଅପମାନ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। 4. ଦାନ ଏବଂ ଦୟାକୁ ଗୋପନ ରଖ। ନକୁଳଙ୍କ କାହାଣୀ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଇ ଥିଲେ ନକୁଳ। ସେ ଅତି ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଦାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଦାନର ପ୍ରକୃତ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ତସ୍ମାଦସକ୍ତଃ ସତତଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ କର୍ମ ସମାଚର। ପ୍ରକୃତ ଦାନ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ କ'ଣ କରୁଛି ବାମ ହାତ ନ ଜାଣେ। ନକୁଳ ଗୋପନରେ ଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ। 5. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୋପନ ରଖ। ସହଦେବଙ୍କ କାହାଣୀ। ଶେଷ ଭାଇ ଥିଲେ ସହଦେବ। ସେ ନିଜର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସାଧନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଏକ ଅତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା। ଏହା ତୁମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅହଙ୍କାର ଆସେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସହଦେବ ଚୁପଚାପ ସାଧନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କଲେ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋପନରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାହାଣୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାମୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ଏହି ଫଟି ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗାଁର ବିକାଶ କଲା। ଲୋକମାନେ ତାର ସଫଳତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମୁ କେବଳ ହସିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଗୋପନୀୟତାର ଶକ୍ତି ତାକୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋପନ ରଖିଲେ ଈର୍ଷା ଓ ନିରୁତ୍ସାହରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଦୁର୍ବଳତା ଗୋପନ ରଖିଲେ ଅପମାନରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଗୋପନ ରଖିଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଦାନ ଗୋପନ ରଖିଲେ ଅହଙ୍କାରରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଗୋପନ ରଖିଲେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଅଧିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।